Hello mga yanggay. Shout out sa inyong tanan diha. Mag-story time today. Kay akong isultig, akong ikwento sa inyo kung nganong iabot mi sa Manila. Kaming pamilya, di ba? Ag minanubuan daw binisadain day do nakitag istorya ko iyan. Nganong abot mi dito sa Manila kay wata kana bang di malikayan nga karon og problema dito nga kana bang kanang gusto na lang kamulikay para walay samo kay di ta magustuhan lagi, di ba? Niabot mi sa Manila nga wala mi madayunan, nga wala mi destinasyon bag asa mi paingon basta kay balo ko adto tag Manila. Abot mi sa Manila no. Shortcut na lang taani kay mataas ang video. Niabot mi sa Manila alas 2 kadlawon. Wala gyud mi madayunan. Diya mi sa Baklaran kanang duol sa may CR na ami dito sa gawas naglingkod uban sa akong anak ug ang akong bana na ami dito naghulat-hulat nga magbuntag para mangita mi kinsay motabang sa amo. Ang nakatabang sa amo si Dayang Pareha. Mo ni kay nagtrabaho sa Manila, mo toy akong gitawagan para kuhaon mi didto asa mi dapit mo adto. Gidala mi didto ila Tongtong ug Wilma. Yan, shout out sa ilahag. Mao na nga perting lisura gyud adtog Manila nga wala kay mapuy-an, nga wala inday do anday kay pareg warag ka ug paanay, warag kadayunan nay. Di ba? Pero tanan mga kalisod among giagihan didto, nagkarwas ko uban sa akong anak, nagwardya akong bana, nasunugan mi og balay, perting daghan na grabe mga pagsubok sa among kinabuhi ba naas Manila. Hantod na nagkaanak kog isa, iuli na pod ko og Mindanao. Pag-abot sa Mindanao isa 11 days ra ang akong ikaduhang anak, biyahe na pod mi paingon Manila kay di na ako kaya nga ako ra isa. Kay duha na ka buok bata. Mao na nga balhin-balhin na mi asa mi dapit mi puyo hantod na nakapuyo mi uban si Bilma sa Gusay diya sa Las Piñas mi diya nagyud mi nagdugay diha almost 23 years na ami diha nagdagko akong mga anak. O di ba? Ang kinabuhi sa tao no, balintong adlang, balintong ba. Baga pa mataob mahayang ana ba. Basta na alang tay pangandoy sa kinabuhi. Uban sa pagampo no. Mao na nga kanang mga kuan dili ayo mo kawalag pag-asa basta paningkamot lang gyud. Hantod maabot ninyo unsay mga pangandoy. Ako malipayon ako nga kauman akong mga anak. Maura gyud na akong ipangayo sa Ginoo, di ba? Always blessing gihapon bisag kamera ang nagkuan sa among kinabuhi, nagprovide, wala may giduulan, wala may nanangay may tabang, wala gyud. Kami kamera gyud, di ba? Guys, walay kumo basta mangandoy lang taog naatay buhaton.